6 na. Hi guys! Yun Hello! lang, magkano to? 99. Okay, sa ayan ay... No, this is mine. Hi guys! There's a glitter. The mystery one. This. Mystery one. Look, this guys! Pag yan, pumuto. Labahan pa lang. Hey guys, my brother has a new shirt. Stand up. There. May may ano pa po. May tag. Ganda. Yeah, so guys, we're gonna put back. Meron na po ako Tanggalin mo ganito. na pa yan na ano. Ang nakuha ko po ay green kasi may butas dito. Tapos, that is fake. Yeah. Tapos, binili po yun ng mami ko. Yun lang po. Tapos, Bye! tapos May maganda yung surprise tutot mo naman dyan. po ako. Hala, daddy, oh. Ay, bawal yan. Bawal sa YouTube yan. Sige. Tapos, na-subscribe po ako. Pag yun na... Na surprise. Kasi, Pag na-detect yan ni ano, ni YouTube, kasi, hindi ka napapaano yun. kasi, Babalik ka. Tugan ka na. can I have one? What? No, this is mine. Ah, di ba ate may ganyan ka? Wala na po. Nasaan na? Green po yun. Guys. Yung malaki? Yung medium size. Malaki yun. Yung binili ko sa ano? Sa pavilion? Bayan. Pavilion yun. Hi, pavilion. Hindi ganyan. I have 2 dumplings right now, guys. Ibibigay niya yung... No, that's mine. Nasaan yung dinosaur mo? Taas? Oh. Hindi dumpling yun. I want... May nakita kayo ditong ano? Yung Oreo? Squishy din yun ah. Yes. May sayang yun ah. Opo. Oh. I have 3. Yeah, kadikit. If you're stressed, guys, just Squishy. squish it. That's a squish stress ball. Yeah, this is my mom. Hawak mo ang beep. Hawak mo ang beep. Hawak Dito mo siya sinaing? This is my dad. Hello. Inano ko nga. He's playing MU. Mukhang unggoy.